हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो रे। तो आज वीडियोटा हूँ आमर ओनली डेडिकेटेड टू आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ठीक अच्छे जो मैंने आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी पास आउट होती आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी निज बीएड कंटिन्यू करुँच जमीक 2024-26 24-26 25-27 ठीक अच्छे यही दुईटा बैच ता सहित 2023-25 ठीक 23 ରୁ 25 बुझेगा। तो यही तीनोटा बैच पिला मानकर क्वेश्चन बा आपणकर बेसी डाउट आसूँ आम 23-25 जो मानकर कंप्लीट हो जाए से ही माने मु भी जो बैच स्टूडेंट ठीक अच्छे आंध्र केसरी तो क्वेश्चन टा कौन ना आमर आंध्र केसरी पिला सर्टिफिकेट सब मिल जाए ठीक अच्छे किंतु गोटे सर्टिफिकेट मिलेनी जहाँकि ग्रेड 2 परसेंटेज सर्टिफिकेट ठीक अच्छे। तो यही सर्टिफिकेट को लेकिन बेसी डाउट आसूँ समस्त जो मैंने आंध्र केसरी ना आमर नुआ पिला भी क्वेश्चन करुँच ओल्ड पिला भी क्वेश्चन करुँच ना सर आमर ग्रेड 2 परसेंट सर्टिफिकेट आंध्र केसरी प्रोवाइड करिवो ना करिवोनी एटा होची से डाउट आउ समस्ते वीडियो देखुंत एपट सेपट वीडियो देखिकी तो याडू सियाडू वीडियो देखिकी से माइंड बेसी खराब होची ठीक अच्छे। तो यही वीडियो आप जानवे आपंकर ग्रेड 2 परसेंट सर्टिफिकेट मिलिबो कि नहीं और जब मिलिबो केबे मिलिबो आपनको कौन करने पड़ो प्रोसेस कौन रही एंड ताहा सहित भी आउ गोटे आपंकर क्वेश्चन आसुला सर 22 मार्क प्रूफ तो आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करूनी तो ताहापे कौन आमर प्रोसेस बा ताहाको पाइबाको हेले कौन करने पड़ो ताहा भी आपंकर डाउट ठीक अच्छे। तो आंध्र केसरी पिलाने समस्त वीडियो देखो आपंकर जदि डाउट रुहे 22 मार्क प्रूफ ता सहित आप ग्रेड 2 परसेंट सर्टिफिकेट आपको मिलेबो कि नहीं ना आम आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करिवोनी एटा आपन डाउट। तो समस्त वीडियो देखिए समस्त डाउट को मुझे क्लियर करने चेष्टा करी जो मैंने मो चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को संपूर्ण देखिए जहाँपर आप डाउट आप क्लियर करेंगे आ बिना वीडियो देखिकी कमेंट करेंगे वीडियो संपूर्ण देखिए देन आप कमेंट करेंगे ठीक अच्छे जब किसी डाउट रही जाए लास्ट को। तो चलतु मु वीडियोटा आरंभ करुँच आपने संपूर्ण देखिए आ बुझे मुझे कौन कहूँ फॉलो करेंगे आप सर्टिफिकेट पाइबे ठीक अच्छे। कथा आपण मैंने आंध्र केसरी जेहेतु स्टूडेंट मुझे आंध्र केसरी निजर बीएड कर मोर सब सर्टिफिकेट वीडियो अलरेडी कर देछि जो मैंने देखी ना जो मैंने जानी ना कौन सर्टिफिकेट दरकार आपण मैंने से वीडियोटा देखु मोर सर्टिफिकेट देखी आते सर्टिफिकेट आपको मिले ताहा भी कही ठीक अच्छे। फास्ट आपंकर कथा आम 22 मार्क प्रूफ तापर ग्रेड 2 परसेंट सर्टिफिकेट ठीक अच्छे। तो आपने समस्त जानते आंध्र बीएड मैंने 22 मार्क ठीक अच्छे आउ 22 मार्क प्रूफ आपको जब मगा जाए यहाँ से मागे ठीक अच्छे डीवी टाइम रे। तो जदि आपको मगा जाए आपण हाथ में दुईटा रास्ता अच्छे से माने प्रूफ को आप देखा प्रूफ को आप सबमिट कौन कौन रास्ता फास्ट रास्ता हूँ आपण पाखे जदि आपण मैंने निजर ऑनलाइन मार्कशीट को माने जिते बड़ा रिजल्ट आसी जब आप प्रिंट आउट कर रखी माने से टोटाल मार्क केते फर्स्ट सेमिस्टर केते आपण पाइछन्ती आपको से मेंशन अच्छे जदि आप सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट करके रखी थे देन आप आज प्रूफ देखी पारे 22 मार्क प्रूफ आदि आप रखी ना देन ताहापाई आपको सेकेंड ऑप्शन होचे आपणकर एजेंट आपण जो कॉलेज आपको बीएड रे एडमिशन करैथिले आपणकर एजेंट सही कॉलेज प्रिंसिपल सहित कथा हेबे कथा है कि सही कॉलेज निजर लेटर हेड रे प्रिंसिपल कॉलेज थ्रू गोटे लेटर से टाइप करके देवे लेटर लिखाई थो आम बीएड रो फर्स्ट सेमिस्टर एते मार्क सेकेंड सेमिस्टर एते थर्ड सेमिस्टर एते फोर्थ सेमिस्टर एते ठीक अच्छे। तो 4टा सेमिस्टर रे एते मार्क आमर टोटाल रे बीएड रो स्टूडेंट मैंने एग्जाम दे था सी कॉलेज प्रिंसिपल सील बाड़ाई दब ठीक अच्छे। यहाँ कौन यूनिवर्सिटी दबनी कॉलेज ही दब सी कॉलेज को जो एजेंट आप एडमिशन कर माने जो एजेंट थ्रू आप एजेंट जब आप कॉलेज प्रिंसिपल को कहे सी प्रोवाइड करदे है कहीं यहाँ सबू कॉलेजेस बा सब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड आगुरी करके आसूची यहाँ नुआ किसी नुह ठीक अच्छे। तो आपंकर एजेंट को आप फोर्स करूँ अदरवाइज आप पाइबे ठीक अच्छे जेन्युइन कथा आपड़ जब निजे यूट्यूब देखिकी वीडियो तले खाली आम वीडियो आसिक कमेंट करेंगे तो आम कौटू प्रोवाइड करूँ अरे आम एजेंट सहित कथा आम से प्रूफटा आम काढ़ देथु आटा तो आपको माने से प्रूफटा तो आपको कम लगे नहीं ना केमी लगे आमर कॉलेज अलग आपंकर कॉलेज अलग तो आपड़ से बुझुना आपंकर एजेंट को कहतु सी आपन को से प्रोवाइड करेंगे से कॉलेज प्रिंसिपल सहित प्रिंसिपल ताकू लेटर मैंने प्रिंसिपल ताकू करेंगे सील बाड़ाइबे आप एजेंट को प्रोवाइड करेंगे आप एजेंट आपको प्रोवाइड करेंगे क्लीयर ए किसी भी टेंशन ना दरकार नहीं आटा आप एजेंट दबा बाउंड ठीक अच्छे। एजेंट छड़ा आपको किए दब कॉलेज प्रिंसिपल दब तो मैंने से कॉलेज प्रिंसिपल जेहेतु दब तो प्रिंसिपल सहित कॉलेज एजेंट ही चिन्हा सुना कि नहीं आप तो एजेंट थ्रू रे डायरेक्ट तो करना ना। तो आपको एजेंट को कहतु जब नदेवे देन आप हड़ताल करूँ है कहीं फ्यूचर डीवी रे निहाती ये प्रोब्लेम क्रिएट हम
ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ର ମାର୍କସିଟ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା ରଖିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବେଜମେଣ୍ଟ ମିଶିକି, ସେ ବେଜ୍ରେ ପିଲା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ନିହାତି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ 2% ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା କହିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ନା ସାର୍ ଆମର କେଉଁ କ'ଣ ଗ୍ରେଡ୍ 2% ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍। ତ ସେ ନିହାତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ କରିଛେ, ସେଇ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି, ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେଖିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେନି, ମୋତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆପଣ ଗାଳି ଦେବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ 2% ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେହେତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ତା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା, ନିହାତି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, କିନ୍ତୁ 2-3 ମାସ ଲେଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ 2 ମାସରୁ 3 ମାସ ଲେଟ୍ ହେବ। ତ ବିଲକୁଲ ଆପଣମାନେ ୱରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରିର ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା CGPA, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କେତେ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଥିଓରିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏହାକୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଓରିରେ 6 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଓରିରେ CGPA ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ 6.70। ତ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସିଏ ଏଇଠାରୁ ଉଠେଇକି ସେଟାକୁ ସିଏ ଏପଟେ ଆଣିଦେବ, ପଏଣ୍ଟଟା ଏପଟେ ପଳେଇବ, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 67.0, ଏଇଟା ବି ସେମିତି 99.7। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ 2% କନଭର୍ଜନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା ବି ଦିଆହେଇଛି, କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ନା CGPA ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହା ସହିତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟୁ 10 କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଫର୍ମୁଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, କେତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖୁଛି, ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ। ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଏଥିରେ ଆମର ଚାଟିଂ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ କରିଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ, ଆଉ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ବି ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ହିଁ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହିଁ କରୁଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା, ଭାଇ ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ 2% ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବନି କି, ଏମିତି ଲେଖିଛି ମୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ସିଏ ଲେଖିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଛି 2 ମନ୍ଥ ପରେ ମୁଁ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ସିଏ କହିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ଫିଜିକାଲି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେତେବେଳେ ବି ସିଏ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାକି ଅଛି, 2 ମାସ କିମ୍ବା 3 ମାସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆସେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଦର ସାର୍ମାନଙ୍କର ବି ଦେଖୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲି, ତ ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଏଇଟା ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ନିହାତି ଦିଆହେବ। ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏମିତି ସେହି କଲେଜର, ଏଇଟା ତ ଅଲଗା କଲେଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଅଲଗା କଲେଜର ଗୋଟେ ପିଲାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜର ଗୋଟେ ପିଲାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପିଲାର ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଗ୍ରେଡ୍ 2% ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ 3ରୁ 4 ମାସ ଲେଟ୍ ହିଁ ହୁଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବାକୁ। ଆଉ ଆମକୁ ନିହାତି ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ନିଜର ଏଜେଣ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଯେହେତୁ କରିଛେ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରେଡ୍ 2% ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବେ। ହୁଏତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଟକେଇବନି, ସିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଯଦି ଖେଳ ଖେଳେ ଦେନ୍ ସେଇଟା ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 22 ମାର୍କର ପ୍ରୁଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ କଥା ହେବେ, ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ସିଏ ଲେଟର୍ ହେଡ଼୍, ସିଏ ନିଜେ ସାଇନ୍ କରିକି ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ 2% ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। 2ରୁ 3 ମାସ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବେ। ତ ତାହା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଯାହା ଥିଲା, ଗ୍ରେଡ୍ 2% ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, AQର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିବ। ସମୟ ଟିକେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରଖିଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ କରନ୍ତୁ।